Mali News jabaran la jabago amunu sogolendo onna shu anikli oni nyangma be alamsa e jouer kalo klemba anikile samba fla ani mugan fla kuna foni folo gendarme an forçat minme kolokani ugaka atakira bisoma na joina nambora eno Mali gouvernement keleno ga kile sabade di ministre mo wa kumala silama akam Mali dugu kolo bla peu kuna foni wala le amno di oma anga flash info konnana abisimile aka flash info konnana ko bi tuya fo nyana madame nena bi alamsa jouer kalo kile mugwa ani kele forçati an gendarme wa kamimbe kolokani ali atakera bamaka chufe atakin yere kera fajiri dade fe ay kuna foni misoro atakin kan ode ko bamaka chu unana mobile beji kele Toyota pick-up kele ani moto TVS chama ni la kana atakin ke wa una tola marfa chama ni kumbubulu atakin senfe forçati mo ko ni olu chesiri nga kelen kele kofe bamaka chu udona gendarme nga kankon nana udone gendarme nga kankon nana we cheni chama ke so ani mobile bamaka chinu no yo chama ni jini ode kofe Mali sora suwi 7 nobo atakin ka 7 konna na we ala donia ka foku ataki chama ni kera biso madaina waku ataki nun ka kera jiglamse atakuri no ataki do kera duanza Mali sora suwi ala donia ka foku bamaka chuye mugujugu fili kataka bafo kan konnana mamugujugu amado kan konnana kusabula abina jido re konnana kuna foni monbe ambolo kolokani ataka ode gendarme nani olubonena unina atakin senfe ami dawre ke alaka hinula ku dairosmeya anflene wati mina ku sisa manga foy konte kolokani Mali sura sunu ga pankulu flabe kolokani ubiga kolokani sanfela korukara kuna foni flana operation Maliko kun konnana Mali sura suye bamagachi biduru de faga Mali koroyan fa worodugu yan fa ani chamancha fa fe kunu arabajwe kalo kilemwa Mali sura suga pamalasila colonel Suleiman Damili ay 7 dobo 7 konnana ayala donia ka fuku kabini aka 7 laba ni okera je kalo kilemwa annani ko Mali sura suye wilika jodo ke Mali koroyan fa worodugu yan fa ani chamancha fa fe Mali sura suga wilika joine sefe we bamagachi biduru fa siga kungelendo mo nanna Mali sura suye lumene Mali sora suga wilga joine senfe we mugujugu marfa ani essence chama mine bamaka chula ani motota ani fla colonel Suleiman Damili ga 7 konnana ala donia ka fo ku ka damne juin kalo kile bisabala kataka se juin kalo kile tan ani flama Mali sora suye mogo bioro bonyango de blasira ka bo seware kataka gaw Mali sora suga pamalasila ala donia ka fo ko blasira li ne senfe Mali sora suye mugujugu tan ani duru bali ukana explosive Colonel Suleiman Damili ga 7 konnana ala donia ka fo ko Mali sora suga état major général kaba nyini malien bela jenfe kuku aklisi ko sabula olube malien anu bolofon la kanal le kama kuma kunchela Mali sora suga malasila Colonel Suleiman Damili ali ala donia ka fo ko Mali sora su chesir lendo bamaka chu nyini ni anu dogo yoro cheni na anflene watimna ko sisa kuna foni sabana Mali gouvernement e ministre mogoga malasila gen kabo Mali konnana kunu arabajwe kalo kilemwa Mali ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ale 7 dobo Mali gouvernement togola 7 konnana ayirala ka fo ko Olivier Salgado ni ale ministre mogoga malasila wa français do ko clé sabade be abulo Mali konnana clé sabay akana dafa ka to Mali konnana comme abela jelemba kalama Côte d'Ivoire militaire binan ani konto minu milendo Mali konnana Olivier Salgado ali bora ka kuma okoina aka kuma konnana ayira ka fo ko Mali autorité kuma nga Côte d'Ivoire militaire du lumene ko sabula ku ga nali 7 ka bela jilenchida Mali autorité ma o de senfe Mali autorité ya nyini Olivier Salgado fe tarata do juillet kalo kileta ani fla ko no ga sora kilino ga o 7 nu bla yorom na kaka na nu bela jile ko sabula oluma 7 nu nga Olivier Salgado ali masiga na ni 7 Odo kum konnana Mali gouvernement Olivier Salgado gen kabo Mali konnana ka koni Olivier Salgado ga geni 2019 ibega klela Mali gouvernement ministre ma la sigidem me kidal yo fene gen ali fene kunye français ka sababu yake ay kuma fo Mali gouvernement ma kuma minute kuma fo tay Mali gouvernement kelenga fo ko kile sabade be Olivier Salgado bolo aka Mali bla Abubakar Sidiki Fomba ni ale sente mogodoy ale kumana akola anga je anga Abubakar Sidiki Fomba yere lame si la MINUSMA n'est pas d'accord
que Olivier Salgado soit renvoyé, le Mali peut se donner le droit de renvoyer la MINUSMA. Ça, c'est clair et net. Nous sommes un pays souverain. Notre souveraineté doit être respectée et les Nations Unies, dans leurs textes, respectent aussi la souveraineté des pays. Anya miye ka fo on gouvernement a kelen ka la selike ko MINUSMA ka la selike la mumbe Mali kono no yu ka kumatiki ka yira ay kuma fo a yira ko nyagamineu na aya yira ka ko nyagami a yelen ko la an ga faso malba ka sangani an ga ministry min be kuma ani jamana waraw ni ɲɔgɔn o ye MINUSMA ka ɲɛma dangan wele ka fɔ ɲɛna kan ti fɛ Ivoirien ka cɛ min be ko Olivier Salgado ko a kana tile 3 sɔrɔ Mali la bilen 72 heures o kuma in fɔlen an ɲɛ b'a la Nations Unies yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw be ka kuma dɔw muguri ko Mali joto la ko Mali man ko kɛ ko Nations Unies mana n'a ka baara la a yamaralen t'a bolo a k'a da don jamana wɛrɛ ka kuma na min be jamana yɛrɛ ka seko ye min be jamana ka ko okumu kɔnɔ o article 2 au paragraphe 7 o de ko Nations Unies mana na jamana min kɔnɔ a yamara t'a bolo a k'a da don jamana ka kuma na yamara foyi t'a bolo jamana ka politiki ko jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ani jamana ka hakilinaw dili la o yamara t'ale bolo ale k'i da don o la ko ye diɲɛ jamana bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛnn'a kan convention de Vienne de diplomatie jamana wɛrɛw cɛ kuma na 1961 o kalamani 9 article 9 o ko jamana o jamana n'a y'i ja ni maa wɛrɛ ka jamanaden nana i fɛ i b'a gɛn hali i tɛ kun fɔ a la hali ni kun t'a la hali ni ma kun fɔ wa n'a gɛnna fɛnɛ k'a ɲininen bɛ a gɛnni kɔrɔ jamana min ka maa don i k'a wele a ka segin n'i m'a wele a ka segin yamaruya b'o jamana bolo k'a kɛ i n'a fɔ mɔgɔ fu de don o jamana kelen kan. Kunnafoni naaninan kunu kalabankura muso ye sira tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Metiseka ka kare kɔnɔna muso ka sababu kɛ k'u balimamuso dɔ ni ale tɔgɔ ko Fatumata Buhari ni bɛɛ lajɛlen b'ale wele ko Tata Buhari ale fagara a cɛ de fɛ Karisu ka dugujɛ dɛnɛna juillet kalo tile 18 kalabankura muso yɛrɛ ka fɔ la ko Tata Buhari a kun kɔnɔma falen de don wa filani kɔnɔ de kun don nka an ka jɛ an ka kalabankura muso dɔw lamɛn. Tata Fatumata Buhari a bɛ feere kɛ ni ɲɔgɔn na yan cɛ in ye a bugɔ sufɛ cɛ ye mɔnzɔn de ye a y'a bugɔ sufɛ k'a faga a kɛlen ka taxitigi wele k'a su ta ka taa n'a ye Gabriel Touré la ka taa su bila yen ka sɔrɔ ka n'an wele ko ale ko a bɛ den kasi ale ko a b'a lakunu ale y'a sɔrɔ a salen don an ko baasi tɛ an kɔni an tɛna sɔn ma an bɛ taa an ka su lajɛ Gabriel Touré la ne yɛrɛ de wulila ka alimami danga an ka taa su lajɛ Gabriel Touré la an sera a ye fini bɔ muso de la ko a ɲɛ bɛ nɔnna muso la wa ne ko i tanti n ye dara meleke bɛ muso kan na ne ye dara meleke k'a bɔ muso kan na su kan na k'a kan kɔrɔta kan bisi nɔ tigɛ nɔ bɛ yen yan ani yan k'a yɛlɛma a ye sɔnni kɛ ka yanfara sɔnni nɔ b'o la k'a yɛlɛma sɔnni kɛ ka yanfara sɔnni nɔ b'o la joli bɛ dara na ne ko a ma i m'a faga n ko e ko i m'a faga n tɛ joli ye wa a ko n ye dara sa Gabriel Touré la ye n ko mun na Gabriel Touré mɔgɔ bɛ dara ni joli de feere wa n ko olu b'o feere n ko e de y'a faga mɔgɔ si m'a faga e de kɔ n ko e siɲɛ fɔlɔ tɛ nin ye o e ye muso dɔ n'a den faga i ye muso fɔlɔ n'a den faga Gana ka filani to a sin na kalo 3 e ma hinɛ ma magari k'a ta ka taa Kate Mali la Kate Mali mɔgɔ de y'i minɛ k'i datugu olu de y'o k'i la ye n ko wa an m'an da sɛgɛ bɔ dɛ an da tɛ dabila o tɛ to Ala mɔ n k'i y'a mɛn. ko nin y'a muso sabanan de fagalen donc justice k'a lajɛ vraiment u k'a lajɛ quoi ni nin tora ta nin ye assassin de cɛ yɛrɛ b'a dɔn cɔ ko kɔlidayɛlɛ b'a la muso man ka baara kɛ docteur yɛrɛ y'o fɔ muso in ma lafiya grossesse kɔnɔna na cɛ in yɛrɛ b'o dɔn. an ka laɲini ye min ye Kalaban muso ani diɲɛ muso an ka laɲini ye min ye bi an bɛ fɛ justice ka kɛ an badenmuso an terimuso an jɛɲɔgɔnmuso an baaramuso an baarakɛɲɔgɔn an bɛ fɛ on veut que la justice soit faite pour notre sœur Tata Buhari. La fille elle a souffert
a bɛ yan plus de 20 ans a ka furu ko ala y'a gɛrɛsɛgɛ gɛlɛya a ye nin min sɔrɔ a min lɔ bɛ kɛ dususuma cɛ ye a tɛ cɛ nɔfɛ sanu kama a t'a nɔfɛ wari kama. An bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ Tata Buhari la ka dayɔrɔ sumaya ka saya k'a ma lafiya ye. Kunnafoni 5nan ɲinan bagi kun cɛra bi nka san'o cɛ kunnafonidila dɔ wulila ka se bagikɛlaw ma k'u ɲininka ɲinan bagi tagabolo la komi aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama san tɔw la bagi sujet bɛ fiti kɛ nka ɲinan autorité kura minnu bɛ yen u ye fu siri o ko la bagikɛla dɔw y'a yira k'a fɔ ko hali fanga kɔrɔ mɔgɔ ka segin ka na fanga la ko sabula ko sujet ma se ka fiti kɛ ɲinan nka an ka jɛ an ka bagikɛla dɔw yɛrɛ lamɛn. D'accord, examen kɛra cogo di? Bon examen kɔni gɛlɛyara parce que y'a mɛn Madicin Claire de la a centre gɛlɛyara yɛrɛ hali n'i bɛ don u b'i f'u ye de u b'u tɛgɛ don f'i ka kulusi kɔnɔna la o tɛ ko bɔra ka mun fɔ sisan? ne ko u b'u tɛgɛ don f'i ka kulusi kɔnɔ ni ko i y'a kulusi kɔnɔ parce que u b'i fɛ i sinw na ka jigin yɛrɛ de o tɛ ko ɲuman o. Allahu akbar, jɔn de b'o kɛ? Bon minnu bɛ sigi surasi minnu bɛ sigi da la sécurité mɔgɔw de b'o kɛ. Allahu akbar, d'accord, yala mɔgɔ b'i bolo mɔgɔ min bɛ se k'o sɛbɛntiya? Ouais, mɔgɔ bɛ ne bolo yɛrɛ mɔgɔ ma sɛbɛntiya seede baden de bɛ ne la. Ouais, ne ba a kusayara mɛnɛ mais a ma kɛ i b'a fɔ examen tɔw bɛ cogo min na quoi parce que u y'a dabira an da la yɛrɛ tiɲɛ ka fɔ u y'an ka chèque fili kɛnɛ ma mɛtiriw yɛrɛ fɛnɛ saliw sere an da la an ma se k'an ka kow kɛ bon i ma an kɔni an tɛ ala deli ala ka examen ba ta dɛ sinon n bɛ min f'i ye mɔgɔ caman bɛ kasi dɛ jinɛ 3 de wuli an yɛrɛ ka kilasi kɔnɔ bi sujet nɔfɛ e b'a dɔn o bɛ kɛ ko o ko la magaya kan ka k'o la sa ayi bɔn a 3 bɛ ɲɛ cɛ de ye wa. cɛ ni jinɛ. awɔ kɛ. jinɛ wulila sujet nɔfɛ. n bɛ ka taa ne f'i ye koyi. examen a bɛ sɔrɔ wa. awɔ n'ala sɔn o diyagoya de ye koyi an na kun de do. a bɛ sɔrɔ. ami. nin ye san joli. ne ya. cɛ ni ne y'o f'i ye aw yɛrɛ laban bɛ to ka boli la. bon ɲinan ye ne san 2 de ye examen la wa. voilà e ma. ami ala ka dɔn. Ni ne kun ye an ka bi flash info ye ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka lamɛnni ko ɲuman na an ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Senegal aw k'an bɛn wagati wɛrɛ. ɲinabagi gɛlɛyalen don a kɛmɛ ikra ni irisi dɔn subhanallah m'o don ɲinabagi kɛmɛ b'a fɔ ikra ni irisi ka kɛlɛ a kɛra baara ye tɔgɔ fɔ jumɛn na parce que sija bɛ ka na cogo min na sija bɛ ka na marifa bɔli ni sari b'a cogo min na sija bɛ ka na cogo kelen chef de centre o Poutine Poutine ka kɛlɛkɛ don o maître ye an kɔni kɛra ikra ye o bɛna ɔkɔlidenw b'a ye parce que e k'i miiri tellement que bagi bɛ ka gɛlɛya jinɛw bɛ ka wuli classe kɔnɔ mɔgɔtigi dɔw yɛrɛ sigilen ne kɔfɛ maa 5 olu bɛɛ ka jinɛ wulila tellement que jinɛ wulila jinɛ kumana classe kɔnɔ ne yɛrɛ kulo y'a mankan mɛn ko cette année c'est pas facile depuis o kɔrɔ dɔn ne yɛrɛ ko ne tɛ passe.